नमस्कार। पवित्र गुरु दिवस रे आमर पूज्य गुरु सर्वपल्ली राधाकृष्णन विषय रे मु किछि कहबाकू जाउछि। शीर्षक राष्ट्रगुरु राधाकृष्णन। विंश शताब्दीर भारतीय समाज आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो ऋषि प्रतिम मनीषींकर कृति पाई विशेष गर्व अनुभव करे से हेले राष्ट्रगुरु राधाकृष्णन। भारतर महनीय संस्कृति एवं निगूढ़ दार्शनिक तत्व को पुनर्जीवित करने राधाकृष्णन उत्सर्गीकृत जीवनर तुलना नथिला। दारिद्र्यर कषाघात जर्जरित एक साधारण परिवार रे जन्मलाभ करी निजर अध्यवसाय निष्ठा तथा आदर्श चरित्रवता जोगु भारत भली एक विशाल जनबहुल देशर राष्ट्र मुख्य पदवी अलंकृत करने एक गौरवर कथा। जड़े गुरु बा शिक्षक निजर पांडित्य और विद्वता बलरे उच्च सम्मानर अधिकारी होई देश पाई एक उदाहरण पालटी जाइछन्ति। 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारिख रे तमिलनाडुर एक छोट गाँ तिरुतानी रे पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता सर्वपल्ली सीतामा कोलमंडन करथिले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पितामातांकर 5टी संतानक मध्यरु से थिले अन्यतम। बाल्य शिक्षा मिशनारी विद्यालय आरंभ होई मांद्राज ख्रिस्टियन कॉलेज रे दर्शन शास्त्र रे ऑनर्स सहित स्नातक परीक्षा रे कृतकार्य होइथिले। मांद्राज विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र रे कृतित्वर सह एमए पास कला परे से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे अध्यापक पद रे नियुक्ति पाइथिले। दर्शन शास्त्र रे अगाध पांडित्य छात्रवत्सलता और निरहंकार स्वभाव तांकु ख्यातिर शीर्ष पर्यंत पहुंचाई पारिथिला। 1918 मसीह मैसूर विश्वविद्यालय रे दर्शन विभागर मुख्य अध्यापक भाव रे अवस्थापित हेले। 1921 मसीह राधाकृष्णन कलिकता विश्वविद्यालय प्रोफेसर पदवी अलंकृत करथिले। एही समय रे हार्वर्ड सहित अनेक विश्वविद्यालय रे आंतर्जातिक दर्शन कांग्रेस रे से प्रतिनिधित्व करथिले। तापरे ऑक्सफोर्ड रे ईस्टर्न रिलीजियन रे अध्यापना पाई तांकु सुजोग दिया जाइथिला। 1935 रे से आंध्र विश्वविद्यालय कुलपति और 1939 रे कुलपति मदन मोहन मालव्य अनुरोध क्रमे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति दायित्व ग्रहण करथिले। मिलित जातिसंघ शिक्षा और सांस्कृतिक परिषदर सभापति एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगर मुख्य रूपे से अनेक गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नेइथिले। 1949 मसीह साम्यवादी सोवियत रूसियार राष्ट्रदूत भाव में अवस्थापित होइथिले। रूस और भारत मध्य थिबा मैत्री को सुदृढ़ करने पाई तांकर प्रयास बेस प्रशंसनीय थिला। 1952 रु 1962 मध्य से भारतर उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभार सभापति भाव में अनेक उल्लेखनीय कार्य करथिले। 1962 रे राष्ट्रर सर्वोच्च राष्ट्रपति पदवी को निर्वाचित हेले। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रतिभार मूल्यांकन कठिन व्यापार। से एकाधारा रे जड़े दार्शनिक राष्ट्रनायक एवं सफल कूटनीतिज्ञ वरेण्य शिक्षक तथा आंतर्जातिक शिक्षाविद। इंडियन फिलोसफी हिंदी व्यू ऑफ लाइफ ऑन आइडियल व्यू ऑफ लाइफ द रिलीजियन वी नीड ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट प्रभृति पुस्तक गुड़िक दार्शनिक तत्वर प्रकृष्ट प्रमाण दिए। से थिले जड़े आदर्श शिक्षक विशिष्ट दार्शनिक और बलिष्ठ वक्ता। पूर्व काल रे गुरु और शिष्य संपर्क अत्यंत निबिड़ थिला। शिष्य माने गुरुकुल आश्रम रे रही विद्या शिक्षा करुथिले। गुरुंक प्रति शिष्य मानकर भक्ति और सम्मान थिला, किंतु कालक्रमे सेथिरे व्यतिक्रम देखिबाकू मिलिथिला। देशर शिक्षक समाज दलित और अवहेलित हेउछंती बोली डॉक्टर राधाकृष्णन उपलब्धि कले। शिक्षक श्रेणी सम्मानार्थे देशवासी दृष्टि आकर्षण करने निमंते निज जन्मदिन को गुरु दिवस रूपे प्रतिवर्ष भारत वर्ष रे पालन करा जाई आसुअछि।
ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଦାର ଓ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସହର୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି 5 ବର୍ଷରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଦ ଥାପି 20-22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁନାଗରିକଟିଏ ହୋଇ ବାହାରେ, ସେହି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଯେଉଁ କାରିଗର ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ କୁମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟଜ୍ୟା କରି ସତପଥରେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ବନ୍ଦନୀୟ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନେକ ନମୁନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଯେପରିକି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ସଫଳ ଧନୁର୍ବିଦ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିଥିଲେ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମଦାସ। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଫଳ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟଙ୍କର ସଫଳତା ପଛରେ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଆତ୍ରେକରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଷ୍ୟର ସଫଳତାରେ ଯେ ଗୁରୁ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ ସଦୃଶ। ଗୁରୁ ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାଠାରୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ। ମାତା ପିତା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କଲେ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ପୂଜନୀୟ। ସେହି ମହାନ ଗୁରୁ 1952 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ପଦ ପାଇଥିଲେ। 1962 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିବସଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁଣୀ ଲୋକର ଆଦର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି। ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିଭାର ସୌରଭ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରଶ୍ମି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଆଜି ଭାରତ ମାତା ଏଭଳି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଓ ତା ମଥା ଉପରେ ପାଦ ଥାପି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁମ ବିନା କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନା ଶାନ୍ତି କାହିଁ, ତୁମ ବିନା ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଭେଟି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।